अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आपने इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के अंदाजा लगा लिया होगा कि खबर कितनी तशवीशनाक है। जी हां, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की सफारती टीम जो अमेरिका गई है उसमें मुबैना तौर पर इजरायली एजेंट शामिल हैं जो पकड़ी गई हैं, एक्सपोज हो गई हैं। और वो ऐसे ही नहीं, उसके हाथ में वजीर आजम ऑफिस की, वजीर आजम की सीक्रेट फाइल्स थी। जी हां, ये सारा भांडा फूट चुका है। और ये स्टोरी क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। इंतहाई तशवीशनाक और हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं जो आपको बताने हैं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि वजीर आजम साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब, फॉर्म 47 के वजीर आजम, वो अमेरिका के दौरे पर हैं। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में उन्होंने खिताब करना था। पूरी उनकी टीम उनके साथ थी, जिनमें वजीर खारजा भी थे, दूसरे तीसरे लोग थे। अमेरिका में एक ऐसी शख्सियत, खातून, उनके साथ मौजूद थी। सबसे पहले तो उनकी फोटो आई, जो वजीर खारजा हैं, फॉरेन मिनिस्टर, क्या नाम है उनका, ख्वाजा आसिफ, उनके पीछे बैठी हैं। तो लोगों ने सवाल उठाया कि ये खातून कौन है और यहां पर क्या कर रही है। पता चला जी ये फलां खातून है। फिर उसके क्रेडेंशियल पर बात आई, पता किया गया कि भाई ये कौन खातून है, क्या सीन है। अच्छा, फिर उस खातून ने खुद ही कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। उसने एक ट्वीट किया और फिर डिलीट कर दिया। वो ट्वीट सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रहा है। उसमें उन्होंने लिखा कि बोर्डेड ऑन पाकिस्तान एयरफोर्स 1 EN बाउंड फॉर UNGA 80 न्यूयॉर्क। यानी वो कहती है कि मैं एयरफोर्स का जो तैयारा है, जो वजीर आजम जिसमें गए हैं, उस तैयारे में सवार होकर न्यूयॉर्क आई। एज आई सिट अब्रोड द पाकिस्तान एयरफोर्स 1 इन रूट टू द 80th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक, वो कहती है आई फाइनली अलाउ माई सेल्फ अ मोमेंट टू पास एंड शेयर पब्लिकली विद ऑल ऑफ यू। कहती है मैं उस तैयारे पे बैठी हूं, वजीर आजम वाले में और एयरफोर्स के तैयारे में, और जो 80वीं है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो वो सेशन है, उसमें वजीर आजम साहब जा रहे हैं, तो उसमें मैं बैठी हूं। और एक लम्हे के लिए मैंने खुद को रोका और सोचा कि ये जो मोमेंट है, ये जो लम्हा है, ये अवाम के साथ शेयर करूं। फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, अप्रैल 2025, आई हैव वर्कड क्वाइटली बिहाइंड दीज सीन्स अ पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ एडवाइजरी टीम। वो कहती है गुज़श्ता कई माह से, यानी अप्रैल 2025 से मैंने खामोशी से और पसे पर्दा रहकर काम किया वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की एडवाइजरी टीम में। हिज पॉलिसी एडवाइजर ऑन डिप्लोमेटिक अफेयर्स एंड स्पीच राइटर प्रिसाइजली। वो कहते हैं खास तौर पर वजीर आजम की तकरीर लिखने में और डिप्लोमेटिक पॉलिसी की एडवाइजर के तौर पर मैंने काम किया। अब ये कौन खातून हो सकती हैं, जब आपको नाम बताऊंगा और इनके कारनामे बताऊंगा तो सुन के आपके पांव तले से जमीन निकल जाएगी और आपको हैरत होगी शहबाज शरीफ साहब पर। आगे सुनिए वो मोहतरमा क्या फरमाती हैं। कहती हैं माय रोल हैज बीन टू कंट्रीब्यूट टू हिज डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स थ्रू पॉलिसी ब्रीफ्स, strategic messaging, and most recently the drafting of his historic UNGA speech, one that echoes Pakistan's moral clarity on global justice, regional peace, and multilateral cooperation, aligning the theme। यानी जो कुछ भी बाहर हो रहा है, जो वजीर आजम की इंगेजमेंट्स होंगी और उसके अलावा जो पॉलिसी ब्रीफिंग्स होंगी, डिप्लोमेटिक जो भी एक्टिविटीज होंगी, वो सारी उसमें एडवाइजेस इस मोहतरमा की होंगी। और
پھر انہوں نے اور بہت کچھ بھی کہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ ایک اور انہوں نے ٹویٹ کیا. وہ کہتی ہے آج لندن کے چرچل ہوٹل میں فائر الارم کی وجہ سے ہم سب کو ایمرجنسی میں باہر نکلنا پڑا. میرے لیے سب سے مشکل کام 7ویں فلور سے فائلوں سمیت سیڑھیاں اتر کے نیچے بھاگنا تھا، لیکن بچت ہو گئی اور گری نہیں. ہائی کمیشن کے سٹاف نے مدد کی اور اندر جانے تک ساتھ رہی. اچھا، پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ لندن میں ہوٹل میں رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں لندن میں میرا اپنا گھر ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کی سیکریٹ فائلز کو میں گھر میں کام کے لیے نہیں لے جا سکتی، اس لیے ہوٹل میں ہی ہیں سب اکٹھے جب تک نیو یارک جائیں. یہ ان کا ٹویٹ نیو یارک جانے سے پہلے کا ہے، جب شہباز شریف صاحب سعودی عرب سے لندن گئے تھے تب یہ محترمہ ایک ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی اور وہاں پر ان کے پاس وزیر اعظم کی، یہ خود کہہ رہی ہیں، ان کے پاس وزیر اعظم صاحب کی سیکریٹ فائلیں تھیں. اور جب یہ ہوٹل میں الارم بجا تو یہ محترمہ نیچے اتری ہیں اور باہر نکلی ہیں. اب یہ محترمہ کون ہے اور اسرائیل کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، ذرا اس حوالے سے بھی روشنی ڈالتے ہیں. جی اب سوشل میڈیا پر جناب کوہرام مچ گیا. جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتا چلا جی یہ تو اسرائیلی لابی کا حصہ ہیں اور جو اسرائیلی ڈپلومیٹس ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ ان کی ملاقاتیں ہیں. وہ اس کا ایک ٹویٹ ہے 11 جولائی 2023 کا. وہ فرماتی ہیں کسی نے ٹویٹ کیا کہ اسرائیل کے لیے لابی تو تم کرتی رہی ہو، تو اس نے کہا ایبسولوٹلی I have been advocating on between Pakistan and Israel for years. That's why I am devastated to see them backing the wrong horse, Imran Khan. As a staunch advocate for Pakistan recognizing Israel, it pains me that the focus is being misguided towards Imran Khan instead of prioritizing the state of Pakistan. یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی. ایک جگہ وہ کہتی ہیں I have been writing this since years and years. Pakistan should have used her position to negotiate long ago that what we could achieve in recognizing Israel. پھر وہ دھڑلے سے کہتی ہیں 9 سپٹمبر 2023 کو چلیں اردو میں لکھ دیتی ہوں کہ میں سالوں سے کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. دوستو بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. اسرائیلی ڈپلومیٹس کے ساتھ ان کی باقاعدہ ملاقاتیں ہیں. ان ملاقاتوں کی ڈیٹیلز انہوں نے ٹویٹر پر شیئر کی ہوئی ہے اور بڑا کھل کے اسرائیل کے حق میں بولتی ہیں. اور آج وہ وزیر اعظم کی ڈپلومیٹک ایشوز پر وہ ایڈوائزر ہیں، وزیر اعظم کی انٹرنیشنل تقریریں لکھ رہی ہیں. اس حوالے سے دو بڑے امپورٹنٹ ٹویٹس ہیں. ایک ٹویٹ ہے شیری مزاری کا. وہ کہتی ہیں if correct، اگر یہ ٹھیک ہے واقعی تو پھر raises serious questions surely. تو پھر یہ سوالات تو اٹھتے ہیں اور سیریس سوال ہیں جو اٹھتے ہیں. فواد چودھری اس حوالے سے بڑا انکشاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں the woman accompanied Pak UN delegation has interesting history. وہ کہتے ہیں اس خاتون کی بڑی دلچسپ ہسٹری ہے. She was primarily working for RAW in charge for Janahpur project, Anwar Bhai. He was the one entrusted with Indian funding Waqas Goraya and Ahmad Noorani RAW assets. Usually Anwar Bhai was received by Waqas Goraya in Holland. This woman was part of that network. Now who introduced her to Sharifs and even military fellows is a mystery we all know in coming days hopefully. جناب اس خاتون کا نام شمع جونیجو ہے اور یہ خاتون خود کو پی ایچ ڈی ہولڈر بتاتی ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑے گہرے مراسم ہیں ان کے اور شریف فیملی کے ساتھ بڑے گہرے ان کے مراسم ہیں. اور ان کو شریف فیملی میں نے جو ہے وہ یہ تمغے بانٹ رہے تھے نا پاکستان میں تھوک کے حساب سے، تو ان محترمہ کو بھی ایک تمغہ دیا گیا. پتہ نہیں کن خدمات کی بنا پر
कौन सी इनकी अचीवमेंट्स थी, इनको ये तमगा दिया गया। तो अब इस हवाले से बड़े ये सीरियस सवालात उठ रहे हैं। क्या कहीं ये जो यूएन में ये डेलीगेशन गया है, सुनने में आ रहा है कि नेतन्याहू भी वहां पर जा रहा है या गया हुआ है, और ये कोई पसे पर्दा कुछ मुलाकातें भी हो सकती हैं या क्या, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से एक जोर दे रहे हैं कि क्या ये उसी सेटलमेंट और उसी मामले में इनको एडजस्ट किया गया है। और अब वजीर आजम साहब की तकरीरें ये खातून लिख रही हैं, तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। मेरे ख्याल में वजीर आजम ऑफिस को इस बारे में क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। दोस्तों, चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।